balaba. Là, il a dit non commandé Yeshua quoi. Sinon ne masima, ne ti fado, ne ti baro, ne masima quoi. Il ne commandé droit beta sur été tient des faits. Bon, mon te tient fait, ouais, tu sais qu'on croit faut parce qu'il y a quelques clés qui a fly, ça va dans mon et pour t'avoir tient au fond, il est malheur. Il n'a pas bec là. Ka na balaba. Bien mais na kuma dmenga mande che ani mande muso moru ni kramo video e sabade bi. Mais vidéo sabade ke. Mais kelinga ne klalo la mais 2 minutes ke me klakana. Donc ne vidéo folo mande che ani mande muso fantaw ni bululangulo tegalangulo en re dama ka nyogo la me anga somi anga bon nyogo boko do kalama. Islamia che chrétien che dine be che. Parce que galon te dine chikono. Bon fara te dine chikono. Ya fama nyola kari o te dine chikono. Nyogo nini te dine chikono. Donc Islamia che, OK? Lahara abe arjina jahanama. Mais ya fama ba. Donc auko kodo jatemine. Dien arjina te soni teme dien. Jahanama te soni ma teme dien. Donc fin kadi dien de kadina be. Billahi arjine wallahi dien kadina parce que ite arjine era soni mana diena. Jahanama dien ka gwaye koy parce que fin bebi ane. Donc fin kadi dien de kadina be. Y a pas de problème. Donc ou nana fo onyena ko dien anga ban diena. Donu yo fo karamo ni almami ni wajulu kala ni chrétien mon père kanga ban diena ko dien te foye. Ko fin be dien kono ka shimai. Ya fama ko allahara soba be lahara nono ya fama ko nono ma be lahara yiri don be lahara so be lahara musunyuma be lahara dumuni duma be lahara yo fama wa dien liksi be ala ya be la be abebe soro ardine kono angan digi bo dien tainka jonu yo fanina muru karamo wajulikela mon père maintenant aka jatemne noko olu munu be ka fo ko lahara ko mo ta ardine la lahara ya fa ko dien kono dien te fo yanga banjena est-ce karamo dmen be ko bana djena karamo dmen be ko bana lixila donc ça non karamo ne a jatemine on dirait ni fantan de on kan ka ta argina la on dirait ni fantan de on kan ku banjien ko la on dirait ni fantan de on manga dien jafo on dirait ni argina créera fantan de on kama mais fama de on tala argina créera tegalangulo de on kama mais fama de on tala argina créera ya fama wa fantani kolu de kama argina ma créer mogobaw kama arjina ma créer famaw kama arjina ma créer wartiku kama donc fantan dien kono olu de ka lahara nyini fantan ka ku ni bo dien kono ku digi da lahara kan e ya famaw ka dien nyini ka lahara nyini anolu donc karamo munu ya fon yana kangan digi bo dien ka ko dien te fuye ne be fe ka o nyini nga OK dien te fuye ni ya me dien ka di fin menu an ka kan digi bo fin menta dien fin men be ko an mangan ko nyini dien kono ko be lahara mais ko te karamo de bolo donc karamo olu yere kan ka dien ta nyini olu kan ka lahara ta nyini an kan ka lahara ta nyini an mangan ka dien ta nyini fin men ka di dien kono an ga fon tanga laje so nyuman baw ay dugu men ko a karamo ke ka so mai ni betai aw ye wula kono na men ko karamo ke ka so mai ni betai aw ye quartier djumé ko karamo ke ka so mai ni dien bataille ni ya me dien fen duma be damene so la dien so nyuma bebe karamo bulu ni ya me dien fen nyuma be damene mobili la dien mobili nyuma abe karamo bulu aka duguta aka la je karamo ka mobili kay ni bataille aka duguta aka la je karamo liksi be karamo bulu ni be donc karamo u ka so kay ni bataille dien so nyuma karamo dien mobili nyuma karamo dien fini nyuma karamo ke de ka fini ni betaille yo fa dien kono fana dumuni duma abe dun karamo ke de fi muso nyuma o e karamo ke tay ya fa ka flana ka sabana ka nanna kai parce que folo o ya so karamo ke ka do afa o dama karamo ke re na koroba ya fa wa ai flana soro o che ka te folo ka parce que ka sana fo ka ni fly ni na cheka ni sabana o asra war soro ka ba maintenant ça mobili folo flana fana kai ni mobili folo sabana kai ka te mobili flana ka nanna kai ni mobili sabana yo fana wa donc karamo ke ka so folo aka so flana jole kai nui so sabana kai ni so sabana ni so flana so nanina o fana kai ka teme karamo ke ka so sabana ka karamo ke muso folo ka dumuni ka di flana takadi no tai sagabe soro flana fe amurgar be soro ya fa sabana fe yo fama pizza
Pikiza ani zame obe soro nani na fi. Donc karamoke ere judgment oui. Karamoke ko dien mandio kangan diribo jeja ka jeja igme ni karamoke nyena mantena tado ardinela. Donc munti berte ben. Dien musu nyuma obe outai. Ya fama wa dien mobili nyuma ya outai, dien fini nyuma ya outai, dien liksi nyuma ya outai. Ala ko koloshi, ala ko sanwe, ala ko koloshi oye warje, ala ko koloshi oye luluwe. Yo fa auka samara, ya fa obe commandé, auka glekiba be commandé, auka desu be commandé, auka parfum be commandé. Yo fama wa maintenant ça non, au yera na obe bo obe escorté, iba foko Saddam Hussein bikana, obe escorté, iba fo Kadhafi bikana, obe escorté, iba fo le depuis ya famawa iba foko yani démocratie kana président kumbe escorter togomina alsa awbala ko mogo ko la harani bon yo fa awbeta fama ni président basara awbeta wajuluke awte la harafo na ni président be barola awte la harafo na ni ministre be barola awte la harafo na ni député be barola awte la harafo na ni général be barola awte la harafo na na usiki fantan deuntela awbe wuli la harako kumana na usiki tegala ngolon deuntela awbe wuli la harako kumana na usiki bolola ngolon tela awbe wuli la harako kumana na utra bourse kono na wajulula awbe la harako fo na utra banlieue la awbe la harako fo fanta ba no sara awbe nyiningalike est-ce que abeselu ateseli fanta fa no sara awbe nyiningalike est-ce que abeselu ateseli ni wartigi sara awte nyiningalike awbo suseli awbo den suseli awbo muso suseli awbo bran suseli awbo nyeshi suseli awbe wartigi kam mogo suseli awte nyiningalike nu ya fi fama kabe selwa te selwi faka fantan dinya doila nuko ibama kabe selwa te selwi baka fantan do nuko idogom so be selwa te selwi aka fantan dinya yirola nuko ikora kabe selwa te seli nasara okoro wi aka fantan dinya yirola sino uti nyiningalike wartila menete digi karamo la parce que die janfa damnela ala di folola janfa adamnela ala di folola ala ni mogo jara befa adamani awa yu blaka bo sanfa yu fa ya fa kira flo Brahima ala ya fra aye Nuhu fra aye Musa fra aye Jésus fra aye Muhammadu aye ban donc janfa yera ala di folola donc now ya janfa be balana wa et mais anga cheta anga la jeke aw karamo aw nana aw ye mune fo na mo yelema donc aw be sra fama nye ya fama aw be la wuli aw be keleke ya fama wa PDA ni gordigani ala gordigani jouer français PDA jouer français ya fa na frako ko lu ge outebo o kelela na frako ka wuli français kama outebo ni afrique dugo ko ka bo ko ka français ge outebo dien kono aw ko lutia ka kele lutia jumunu kele no ka imposer aw ka président ko olu genina aw ko tiseka ke mais aw ko fama o kana fo fama o ya fa fama olu be dugude ni sanche français bo olu ni sanche donc est-ce que la ni français ni mbora la an yere na nga fama o est-ce que bela ube sira onyo mais ya fama wa fama ube sira onye on be sira fama onye fama ube sira français au koko on nga français to mais anga fama opoucher ate benwo musala ka furuka bo anyo manchao non nterge ate benwo cha ate bensa ya fama wa de chenite kodam ne ka dabla ima bla fronto mwa ne la deni nenga di muruni mu ya fa boloko na idatu la dongo donga chate ate kuma wora fobleu muru da jara to ata tantro ibe banga muru di doma iba na tando mawo fato muru frela mo to ka muru sa gon kuma di wora blenga na ko ka le kama ngoro shida flate bella mu kele nawo musoko ka yoro yi digi to ida yi gele tinti ante tia fo nyo yana i gun to ida yi gele tinti ite se ka tengo kan aw be fa nga mune ka tola ante tia fa ya okmana on ma koroba ya kabaniwa ante chef an fawewa okmana on be shimuna kladma musiro ma yana ka kekirai ante chef an fawewa on be shimuna general mesiro ma yana ka ke generali on be shimuna don de kra president ka soro amasoma ante chef on yana on yera ma koroba anga dima o tambula on so tambula ande on tambula on yera ma keke ba korowa okmana ante chef on yana ya famawa donc karamo nana unana fo fenu ko kama wira soro la bela
de un d'abord ou koko fa sous somai ni en fa sara metan fa sous do kabrudona en metan baw sous do kabrudona karamo te tout fa sous do kabrudona parce que fantanchou be kabrudona ou te tout baw sous do kabrudona fantanchou be kabrudona olu fa sous oni fantan sous te nyami olu baw sous oni fantan ba sous te nyami olu mokel sous oni fantan mokel sous te nyami olu bu fa sous do kwaso ku baw sous do kwaso ou ko kan wana ta kabrusona ko e kabru ludurai kan wana ta kabru ludura ko mai ko ye fashu soy kan wona ta kabru dona ko ye basu soy kan da ala drona ni moko sara kaba ko ya bani kan wona ta kabru dona donc ko ye bidai donc ko haram yalono mais olubu fashu do kwaso ni sa yelemana ubetu fashu son u yo fashu son yelema ka bo anwa kana ko ke ko zira wa zaira wa zura yava ubeta u fashu son o ye zirai an fashu e fashu son karamo fashu o ye zirai an basu e basu son o mai karamo basu son ka o zirai zira mune bala basu songo yafa kata ala delia ye la haraka noyama mengo an fana kumeto de ke bamana na nga be fo de mako fasu son mais olu fasu o zirai an fasu o fasu son olu basu o zirai an basu o su son an baw beta kabru do olu baw su be du kwaso wala sa sanwo samoko kana ka soro ka fo an kana kata yorom sanwo san ko mai aw ko dweme awere masoromuna ay na nga fonyo yana ke anwo dweme ya famawa aw nana an fe aw ko lajali haram yalono aw kala ka fo ka be lajali doke ko liskarawa donc liskarati wala liskarata wala sakarata wala sakarata ta karata dindo awbulu galondo liskara depuis ala jeda galono o karamo te je wono mum se kijo kibe qur'ane dayele kibe suran kelen ta ko ala ni di ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni suran flene kibe ni kalanki daibe mo ka koyi ni suran be wolo ko liskat ate qur'ane kono ni suran be wolo ko liskarate ate qur'ane kono ni munte qur'ane kono obe soro kitabu kono kitabu te foye ya fama kitabu kono de mo were mu sebe livre donc munya seba ay golon ka ay tien fois et tout donc na soro la ni mu ma soro qur'ane kono islamia te se ka da oula à 100% qur'ane ala ma soro fo di muhammadu ma ku bi da ka suno ko ibe mo ko la jalike muhammadu make Badra Ali make, Sayyidina Usmana make, Umar bun Afana make, Umar bun Katablu make, John Bilal make, Hamza make, Fatmata make, Yafamawa, Ali Deun, Alassani Al-Hussein, Olu make, Olu Fana Deun, Yafa Zinedine Al-Udin, Olu make, Muhammadu Mote, Zinedine Al-Udin make, Yafamawa, Don Moutiluku make, Aubina Ketro de Aouya Boni. Parce que c'est pas vrai, ma coroni tient, corote que les liskarati et garoui. Ok, Soko ni tiete clean ibe soko ka doy murubi abolo ikofe okorota ko bina ko dugu kilaw donc soko be kala dama soko ni te clean yo famawa donc ni srondo be ko ni ya kala kibe soko ko be ke lajeli ala be aw ko ala lajeli haramu aw ko kaw be lajeli doka ko liskarati okma ala lajeli clean me karamya o lajalité ni ala ba haram ya ba be haram ni ala ba slama ba be permis ni mu may ala auto doni ala kuma foko ni lajali may ala kuma koloni to do ala be buguri don ya fa ala be lajali ke fem be do mais ala ma kele tako ala ko mu haram ya lenu aw de na be haram parce que aw be na do aka liskarati la kuma na ya soro koloni ni trabu be songa bula ko may donc na ko may aw yere ti se ka yola aw na do inventer ko liskarati ate qur'ane kono liskarati surante liskaratu Qur'ane daile foga ta datu Qur'ane ta ala fa zeda ta kono na ta kono obobomi liskara ni re kangme to kangonte arabu kante espagnol te chinois te grec te ni edme ala ni portugais de ka surundoni yafa ano dro ne ka surundoni aw bina muni dabri andala ni mutra www.dabri.com yafa aw koko lajeli mai aw kila ka fo ko kana ka obel liskarate ke aw kila ka mu fo tuni yo fama aw nana fo ya fa ko somo be wu kaula nga yira somo de la ngo somo de kunga barado aw nana ko somo ta mai ka yira buke ya fa aw nana ko koloshi te qur'ane kono koloshi te muhammadu bulu muhammadu ma koloshi ta ali mata usmana mata badra ali mata ya fa sayyidina usmana mata umar bun afana mata umar bun katablu mata john blal mata hamza mata fatma tambitu ya rasulullah mata alassani al-hussein mata zinedine al-udin mata mutiliku mata kira ka seibate dien kono ya fa kira nyeni munya nyoko ko koloshi kuma bulu
yafa aw de nana ayo kolosi fana ta yafa ko o kai ayo kolosi ke dine ate kurane kono kolosi be chrétien bulu abe jifu bulu abe soma bulu abe franc-maçon bulu kolosi be islamé bulu kolosi tu fo ye fo jatekala aw nana kolosi ta ko ke kurane fendo ay kolosi ta ko ke islamé a signé ay kolosi ta ko ke islamé a 40 alors que depuis aw mana kolosi be kolosi tu fo ye ni foko dai ngana tromper kolosi nafa bana kolosi doro bana ate kurane kono yafa na wa aw nana kolosi ke islamé a fendo ok ote chewa ah donc aw nana kolosi ke islamé a fendo donc aw nana tuni yafa aw ko somo ma ko soni mai me aw yere be sarakati bo koro yafa iya sagada ya kanti ko koro yafa aw soni aw te soni yere koro do aw be soni ke ala yere ko anga soni ke soni te foye soni maninga kani bamananga ni ko kanga ta soni no koro anga ta delila aw se ka usi ko deli haramnya leno todi aw ko kanga ala deli aw ko deli haramnya leno yo fama wa ala ko kanga seliba saka fra mais pourquoi ala ma fanga saka kunchi pourquoi ala ma fanga saka bishika fra pourquoi ala ma fanga pro saka nunga ala ko anga kantke ni ya me kantke li deli le no fe kodo ala ko anga muru daja pour que kanga tika ka deli to circle là donc somo olu ye kantke li ke ka deli bona ala de be deli ya fa deli de be wole ko soni ni te soni gala dien kono ka te ka ala de deli ite soni gala dien kono soni gala be ka boli deli parce que kiramana on fait farafina donc kira de bolu de kume on ni alache soni fon de kume on ni alache ya fa bolu u kume ko kira u joro de amban sarula mais avec ala de kama amban sarula ni ala de toy o de kama soma clicité qui be se ka a jusqu'à z ni ma fo ne ko ala iba fo ne ko kira alabana aw nana ke ina fo soni mai soni koro ko deli ngo folo bamanam tam ni maniga tam misiri la ngo ba fo kamta ala deli pourquoi be misiri wole ko ala kaso aw ta fo misiri a ngo bamanam ba fo ko ala kaso di ya fo ma wa donc nous on va fo kambeta ala sona amta ala so yo fama donc ni ya me soni ne be wole ko deli aw nana ko mai ya fama kan wana baw fa aw nana ka saraka ke bai aw bo kantke aw nana yo fa kan ko fagali mai aw kala kana ka be fagali ke mais aw ka fagali bebe ka sodi yo fama aw be fagali ka sodi wala aw de kama yo ye sogo be aw ka so muso nyuma be aw ka so mobili nyuma be aw ka so nyuma baba aw yere bulu karo ba kono ya fama wa die kono ko die fon fe ko die mandi fon fe be die ja abebe aw yere bulu aw nye danga dundi am na on ta kewa na ye muso kelen furu am be sunguru kelen tige na ye muso fla furu am be sunguru sabatige na ye muso nani furu ambe sunguru duru tige yo fa na ye mobili soro am ta botte de nuit la yo fa na ye gleki ba nyuma do an yere be dimi nyuma do na ye jalamugu siri ambe fugula do na ye ver do ambe kepi do na ye montru siri aw bolo la ambe parfait nyuma fiana na taram baw no fe ambe taw dew no fe na taran tantu no fe ambe taw dogomso no fe na taran dew no fe ambe kono daw modo na ansite danga dinye ya fona wa na mbebe je ko ambebe je ko na mbebe ta lahara tay na mbebe tay ni na mbebe je lahara ko ambebe je lahara ko na mbebe to je ko na ambebe to anno abana diskuru bampew ate diskuru bampew mu dabri ni point commun nemu dabri ni point commun obenya aban labo nan fara ato kuma fo nan fara abeta misiri kono yo fama wa no kuma dara abe aw nege ngabo karamogo ni ko kiba labo aka soro imuso ni den tege bi bolo nyafe karamogo ni ko kiba labo imuso folo te bode parce que police tina soma o koroleno disani bo kuna ika flana te na bode parce que flana o kabo o tise ka takama gutron baka ika sabana yafa ika sabana ibo blay ko fe kika nani ika tasale talani ika nchinini ika bomoko kadeni yo fa ika gonyumani ikolo ka gonyumani mu kumbiri kele yafe ikolo ka yafa kamu kungolo bi ina fa mewa iba fo antiterrorisme police munu be ko antiterrorisme ibo na node ikolo ka mu nyeda dugo iko asim goita ba taketrum ibe na node wa ibe finini bo anyeda la ko yo fa mewa ambe de betama ibi muson chini abela fitini ika gwadon musoni yafa ibo de bolom na ambe betama suno ansite danga dinyeble okay oka soro ide labani ano koroke terke no lu bolo bibulo kinini yere bolo bibulo ambe betama ante danga de fantan dente fara ble tere langulo dente fara bolo langulo dente fara yo fama wa fantan donc olu teta lahara nyina ambe de banini
namba nyina mbedi ba nyina nsomina mo te fenya na makubo tasuma na anyere somna de yo fama wa wala total to fie to trit na funu wuli mo kele nye woro kuma fiento te dugula wa aw bon kel mun den suwe aw yana kan fana nyate kel on te ke gunya aw yana ko fata ambulo munun kalani aw yana ko bauta ambulo munun kalani aw yana ko on te somisa de wa lahara nay alaja aka lahara dabla nay alaja aka lahara toy okay namba nyina mbeba nyini ante danga dinye blene o tala blene c'est fini o bana mena yo fana au bana maintenant. Non, jamais. Et Moukera. Oh, comment Moukera? Ensuite, dans la diable. Ya famawa. Au kramwo. Au kakuma be. Akakuma be dura. Au wirala. Ok? Akakuma be dura. Au wirala. Au be mounefo. Aba fo jenea mai. Auto fo kram. Auto fo wartui. Aba fo jenea mai. Auto fo présent ni. Au ni présent be suntre palela. Au nou be sheworodun. Au nou be dibisorodun. Abuka Jimmy. Ya famawa. Abuka Jimmy. Au te seka kuma ufe. Abuka Jimmy. Abuka Dominique. Abuka mobli kono. Katikati dirauma. Au mamu fo kramwoye. Ya fa présent ni. Au te no fo aunye. Au kele no kalagrake. Fantan dew ne bita jana makono. Fantan dew ne kata ardina kono. Parce que fantan dew ne kata. Au bangu. Kan digita lagraka. Au ni présent be na folo dun. Au be nega. Kan digita lagraka. Au ni présent be jakea. Au ni présent be dumandou. Au be lagrani. Kato boso kono. Au be lagrani. Kato buguso kono. Au be djeni. Au ni famou. Donc, il dit ça qu'on a dit qu'on frafinde keme au président Maoula bafe mumseka africain de keme kibu la jo kamelongoro keme kibu mara ni malahra fuina parce que ni malahra fo ni ko kan bekata jena e seka don tadun ni lahra tene kuna atene tarka kuna ato koraka kuna ebe jena lebe jena fa de wulili fala na seka ne ka wardu fa de wulle bala na be ne baka wardu fa de wulle fala ne fa be ne fa ni rodu ka ne ba ni rodu ka ne yera ni rodu ni lahra tene kuna donc o de kama foya présent ba bla au be lahra do fantan den kuna oluni au be bien clair au be ardina do fantan den kuna oluni au be bien clair mo sirle meta dugumina beba do ko dugumandi ali mata lahra iba do ko dibi de be lahra donc beba do nyon bloku do de ali mata lahra iba do ko dibi be lahra mandi ta to era ba yira ya fa ala de bi fa bi fa ko katadi alama ala de bi ba fa bi ba ko ka de ka sir katadi alama ki fa bi fa ko ka de ka sir katadi alama ya fa abeta dinga kelente dinga fla dinga dunde ka kla ka briki ka dala ka bogo ka kan e ya fama wa pour que ka yira ko dugu ko freketa yela manai bogo mu bora fo duguma o bogo be blasan fe bogo fola mu bora o be ki fa ka ki baka ya fa bogo mu bora dugu ko fo dugu bela dugora ka kla ko da I fa ni baka I ka do de ko dugu ko freketa yela ni fa ni bai awon blaka dugu la awon moto dugu la awon make fantan ko do maluwe on ma koy janfa yira ala de folola ani mo jara befra janfa yira ala de folola I facile la trop abafra I basse la trop abafra I fatra maran trop abafra I batra maran trop abafra I fakana tembo dugula abafra I bakana tembo dugula abafra I fakana urudi dabla abafra I bakana urudi dabla abafra I fakana da numayama I fakana soni dabla abafra I bakana manka dabla abafra ay kraw fra I fabolu de ko I babolu de ko janfa ma ye ala de folo la wa mo be ko dmenga mamu ya ale ala irela aw be na on negen trodi mo ko chita dabirandala ni cho ko nga boaga suri ga ko muso ntege bibulu yo fama wa fo yira ke le 3w muso yira muso 3w muso nyuma yira.com ya fama wa abe kabjimu muso yi ni ya ye ba do ka baka ya be ka trodi ya fa ni e kabjimu muso yi ba do ka baka yi abeni alan krache beba do ya fa de ni fama boy ni ba ma boy ni benga ma boy ni fantini ma boy nyama de beba do kana baboli aw fate mo law donc ya fa aw be musulman ta on be kolonta on make faso kono danga diwni ye la ilaha illallah anta dabla ka dabla na ma dabla nanya dabla sans prenga on kunti wallah vous tous kana balaba c'est un den toro yiri dugu fré tenen den toro yiri dugu lado tijani blega gurungo ble farabiriki a danki se dankumba ki se kuma badie kiri ani woyo kunfi subaga soma a tubabulama bamana a walidulama karamogo dasiri kelen ka flanka sabanka dai sama hali
si jaduru waw do kanu katika naka zesonu ka irimanaka pada kelele fla le saba le tanko jalanko sama e sama jiri langere dusmiri goy kana balaba OK amasi loke be gwakulu be gwabugu be charbon be finfin be fourne be gazi be tasuma be taxe be gonin be fe be taxe be tasa be masa be nasa be tasa ni masa ni nasa ni tekmeni hamara bayani pempen ni ka jabajaji kana balaba CMCR